बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे फैसल वाडा नाअहली केस से मुतल्लिक, जो शुरू हुआ था 29 जनवरी 2020 को और आज 3 मार्च 2021 को उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इख्तिताम हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थोड़ी ही देर पहले, अभी तकरीबन 7 बज चुके हैं शाम के, थोड़ी ही देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बड़े अहम केस का फ़ैसला सुनाया है। फैसल वाडा पर दोहरी शरीयत छुपाने का इल्ज़ाम था। 2018 के इलेक्शन में जो नामजदगी फॉर्म जमा करवाए गए थे, उसमें ये इल्ज़ाम था फैसल वाडा पर कि उन्होंने दोहरी शरीयत छुपाई थी। जो हलफनामा जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें उन्होंने झूठ बोला था। उनके खिलाफ यहाँ पर केस दायर हुआ और आज उसका फ़ैसला सुना दिया गया है। तकरीबन 5 पॉइंट्स हैं, बड़े अहम नोयत के पॉइंट्स हैं, जिसमें फैसल वाडा को वक्ती तौर पर तो रिलीफ मिल गया है, लेकिन ये रिलीफ वक्ती होगा, कुल वक्ती नहीं होगा। अगरचे फैसल वाडा जो है वो सेनेटर भी बन गए हैं, लेकिन ये वो तलवार है जो उन पर मेरा ख्याल है लटकती रहेगी। और इलेक्शन कमीशन के जो है वो बाल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भेज दी है। नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकें। अब आते हैं हम इसकी जो तफसीलात जो है वो आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड बयान करके उसके बाद मैं इसकी आज की जजमेंट पे आता हूँ। ये तकरीबन 12 से 14 समातें हुई हैं इस केस में। 3 वकला जो है वो तब्दील किए फैसल वाडा ने। फैसल वाडा ने आज तक जो है वो तहरीरी जवाब इस केस में जमा नहीं करवाया। उनको 29 जनवरी 2020 को एक नोटिस जारी हुआ था, 2 हफ्ते में उन्होंने जवाब देना था, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसके बाद जून 2020 में भी उनको नोटिस जारी हुआ था कंटेम्प्ट में कि वो जवाब नहीं दे रहे। इसके बावजूद जो वो ना हाजिर हुए ना जवाब दिया। लेकिन आज की जो समात थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक इस केस को सुन रहे थे शुरू दिन से। तो आज जब उनके वकला जो है पेश हुए, बार बार उन्होंने कहा इसको अडजर्न किया जाए, इसमें टाइम दिया जाए। इसमें जो मुतफरिक दरखास्तें आई हैं जो पटिशनर साइड से, उसमें जवाब हम देना चाहते हैं, तहरीरी जवाब देना चाहते हैं, तफसीली जो है वो आर्गूमेंट्स इसमें करना चाहते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने बिल्कुल कहा कि आपने जो कुछ बोलना है आज बोलें, जो आर्गूमेंट्स करने हैं आज करें। लेकिन दूसरी जानिब से जो बैरिस्टर जहांगीर जदून है, उन्होंने भी इस पे आर्गूमेंट्स किए। इलेक्शन कमीशन का जवाब जो है नवंबर 2020 में जमा हो चुका था। इलेक्शन कमीशन ने जो बादियो नज़र में फैसल वाडा का जो ये हलफनामा था, जो उसका नामजदगी फॉर्म में जो उन्होंने दोहरी शरीयत छुपाई थी, उसको भी पिन पॉइंट किया था और बज़ाहिर लग रहा था कि उनका जो हलफनामा है वो झूठा है। और इलेक्शन कमीशन के जो कागजात थे, इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड था, उसके मुताबिक भी यही चीज़ जो है वो साबित हो रही थी। आज जो जिस जस्टिस आमिर फारूक ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला सुनाया है, उस फैसले के मुताबिक इस केस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहले से भी फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली केस जो है वो ज़ेर समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन में भी अलग अलग जो है केसेस दोनों जो है वो पैरेलल चल रहे थे। दोनों केसेस में समात हो रही थी। 10 मार्च को समात है फैसल वाडा केस, नाअहली केस की वहाँ पे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है नाजरीन कि फैसल वाडा का जो हलफनामा है, जो एफिडेविट जमा हुआ था 2018 के इलेक्शन से कबल, उसको बादियो नज़र में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झूठा करार दिया है। और ये वो तलवार है जो शुरू में मैंने आपको बताया, जो फैसल वाडा को सेनेटर बनने के बाद भी उन पर लटकती रहेगी। ये उनको अपने आप को क्लियर कराना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चीज़ ऑब्जर्व कर दी है, अब इलेक्शन कमीशन इसकी छानबीन करेगा, तहकीकात करेगा, फर्दर भी इस मामले को देखेगा। लेकिन मैं एक चीज़ दोबारा से आपको बता दूं कि 5 नवंबर 2020 को जो यहाँ पे समात हुई थी, इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो रिकॉर्ड जमा करवाया था, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो पटिशनर साइड से जितना जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया वो मैच कर गया। और उससे मुताबिकत अगर रखी, अगर हम देखें उसको, तो वो जो उनका हलफनामा है वो झूठा है। जिस तरह पटिशनर ने कहा, फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है। अब जब मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर सी बात है वही रिकॉर्ड देखेगा जो हाई कोर्ट में जमा करवाया था। तो ये पूरे जो केस है, इसके पूरे केस का जो क्रक्स है वो मैंने आपको बताया
کہ جو کیس آج یہاں سے کنکلوڈ ہو گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس معاملے کو اب جو ہے وہ فردر اس کی چھان بین کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو کیسز ہیں، جو فیصلے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ہائی کورٹ نے کہا ہے، سنگل بینچ نے یہ کہا ہے کہ ان کو مد نظر رکھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کو دیکھے گا اور اس معاملے پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر فیصلہ کرے گا۔ اس میں وہ ٹائم باؤنڈ نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پہ فیصلہ کیوں نہیں دیا گیا، یہ وہ سوال ہے جو ظاہر سی بات ہے میری ذہن میں بھی آتا ہے اور دیگر جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے۔ تو اس میں آج جب سماعت شروع ہوئی تھی تو شروع میں ہی الیکشن کمیشن جو وکیل تھے فیصل واڈا کے، ان کی جانب سے عدالت کو یہ کہا گیا تھا کہ فیصل واڈا نے آج اس پر ریزائن دے دیا ہے۔ 9:25 پر یہ جو ہے ریزائن دیا فیصل واڈا نے، جو ریزائن کی جو ٹائم ہے وہ درج تھا اسی جو فیصل واڈا کا یہاں پہ اس کی کاپی جمع کروائی گئی تھی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن، سیکرٹری جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کی ریسیونگ بھی اس ریزائن پہ موجود تھی۔ وہ ریزائن جب یہاں پہ جمع ہوا تو اس کیس کا پورا جو پانسا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلٹ گیا اور اسی کو بیس بنایا ہے اور اسی بنیاد پر وقتی طور پر ریلیف ملا ہے فیصل واڈا کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس میں ہم جو پٹیشن ہے اس کو منظور نہیں کر سکتے۔ مطلب دوسرے لفظوں میں آپ سے سادہ انداز میں کہیں کہ اب جب یہ معاملہ ریزائن کر دیا ہے فیصل واڈا نے اپنی نشست سے، تو وہ بنیادی جو پریئر تھی، بنیادی جو استدعا تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے یہ معاملہ بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک یہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا، لیکن جو جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا ہے فیصل واڈا نے نامزدگی فارم جمع کرواتے ہوئے، اس کا ابھی فیصلہ جو ہے وہ ہونا باقی ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ آج 13 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ یہاں پہ سنا دیا گیا ہے، آج تقریباً 2 بجے سے لے کر 7 بجے تک ہم یہاں پہ موجود تھے، کورٹ رپورٹرز موجود تھے اور اسی انتظار میں تھے کہ یہ فیصلہ آ جائے اور یہ فیصلہ جو ہے ابھی سنا دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں آنے والے دنوں میں کیا کرتا ہے اور کتنے عرصے میں اس کا فیصلہ کر پاتا ہے، کیونکہ پہلے جو پٹیشن الیکشن کمیشن کے پاس دائر کی گئی تھی وہ بھی جنوری 2020 کی ہے اور آج تک فیصل واڈا وہاں پہ بھی پیش نہیں ہوئے، وہاں پہ بھی جواب نہیں دیا۔ ایون فیصل واڈا کو گزشتہ سے پہلے کی سماعت تھی اس میں 50,000 جرمانہ بھی کیا گیا تھا۔ اب 10 مارچ کی سماعت ہے، اس میں اس فیصلے کی کاپی بھی وہاں پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن اس سے جو معاملہ ہے، اس کا جو مستقبل ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ اب اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔